Jersey number 8. Basket is good. Jersey number 79. Hindi dribble. Pass to Alarma. Alarma pa rin. Take it twice. 23. Nice! Good. Ganun ako nung kabataan ko. Wala ka ba naloko, James? Sa panood kita ng kabataan mo, James. Number 14. Number 14 pa rin. To 25. Pass to number 21. Huli yan. 25 pa rin. 10 seconds to shoot. Pull up. Basket is good. Jersey number 79. 79. Nagtitip ball. Alarma sa 3. Wala. Rebound. 25. Nagdribble ng bola. To number 8. Chua. Nagdribble ng ball. Chua. Sumalaksak. Wala. Nakuha na laban to number 79. 79. Nagdadala ng bola. 79. No goal. Rebound number 23. Yan! Basket is good. May kasama pang foul. 21. First personal foul. First team foul. First shot. No good. Come on, bebe. Simple. Gitna. Basket is good. Jersey number 21. To Chua. Chua pa rin. Chua. Naghanap na kamukha. To Big Chris. Mike Big Chris. Foul. 32. First personal foul. Second team foul. First team foul pala. Ang cute Chua. mo. Last 10 seconds to shoot. To Mike Big Chris. Pull up jumper. No good. Rebound. Ang umalis. Asate. Chua pa rin. Chua nang dadala ng tao. Nakunan yan. Tumay Big Chris. Takmuha na Nakarao. yan. Sa Sige sa Chua. kanya. Chua pa rin. Pull up jumper. Basket is good. To 79. 79, nagharap ang mukha ng Jackal Bolo. To Alarma. Wala. Number 79 po. Dwayne. No goal. Rebound Big Chris. Brown ball. Basket is good. Jersey number 14, dribbling. Jersey number 14. To Chua pa rin. No good. Rebound 32. Pass to 79. 79, nagdadala ng bola. 79. Nice. Basket is good. Chua pa rin. Chua nagdadala ng Nice tao. one, nice one. Chua pa rin. Down. Chua. Mapagod ka niyan, Pez. Mamaya Dead ball na. niya. Tumay Big Chris. Tumahararo. Big Chris. No goal. Basket is good. Jersey number 40. To jersey number 79. Napagod ka niyan, Pez, eh. Jersey number 79. Number 79. Naghahanap ng kamukha. 79 pa rin. To Alarma. Traveling violation. Tinira mo na. Substitution. Chua. Nagdadala ng bola. Chua. To 31. 31 for Dre. Pass. To number 79. Jersey number 79. Naghahanap ng mukha. To jersey number 2. Dison. To 79. Foul. 79.
First personal foul, second team foul. Remove the ball. Jersey number 31. To Chua. Chua pa rin. Chua. To number jersey number 14. To jersey number 10. Jersey number 10. Pull up jumper. No good. Rebound up. Red ball. Save ball. Chua. Chua nagdadala ng tao. 225. Bigat to, no? For Dre. No good. Rebound Sabi Tiso. sa'yo, dun eh. Tiso nagdadala ng bola, nagpapadali. Tiso pa rin. Tiso sumalaksak. Nice pass. Bam! He's hit 2 points. To jersey number 14, waiting for the teammates. Jersey number 14 to Chua. Chua pa rin. Chua. Chua na naman. Chua for Dre. No good. Rebound at jersey number 35. Nice. Oh. Bola yun, bola. 240. No good. Rebound. 25. Sumalaksak. Wow. Tangin na, dalawa na siya. 32. Dalawa na siya. Second personal foul. Ito Dirty naman si Marty. foul. Malaki pa rin. First shot. Basket is good. Second shot. Wala pa. Second shot. Basket is good. To jersey number 79. 79. 79. Nagdadala ng bola. Number 79. 79. 79 pa rin. Waiting for the teammates. 79. Umalaki. Steve. Chua. Chua. Chua nagpamadali. Chua. Chua. To number 14. Pull up. He's hit 2 points. Score. Jersey number 23. 23. Fade away shot. No good. Wala pa sa ilalim. Wala. Jersey number 25. Jersey number 25 to Chua. Chua pa rin. Chua. Nag-aaral ng mga pamasahan. Jersey number 14. He's hit the Wala. Time out. Number 2 inbound the ball to 79. 79, nagtidribble. 79, 79 pa rin. 79, naghahanap ng kamukha. 79, to jersey number 2. To 23, to alarma sa gilid. No good. Rebound. Talaga. Number 9, to Chua. Chua, Chua pa rin. Jersey number 40. To my fingers. Traveling violation. Kami rin! 279. Huwag ko ikot niya dun. 79 pa rin. Nagkahanap ng kamukha. 79. 79. 79 pa rin nag-dribble. To jersey number 2. To jersey number 23. Alarma sa gilid. To jersey number 79 for 3. No goal. Same ball. On the box, same ball. 16. Shot clock to shoot. Nagkahanap ng kamukha. Alarma sa gilid. Alarma for 3. Bam! Chua, Chua pa rin. Chua, to number 9. Jersey number 9. Nag-aaral na kamukha. Naistilan. Jersey number 9 pa rin. Number 9, sumalaksak. Wala! Rebound at jersey number 32. To 23, nagdi-dribble. 23, 23 pa rin. Pwesto! 23, to jersey number 79. To 23, to alarma na naman sa gilid. No goal. Rebound jersey number 25. Wala! Two shot. Basket is good. Okay lang. To jersey number 2. Jersey number 2 nag-dribble. To 79. Jersey number 3. Jersey number 2 nag-aanap na kamukha. To jersey number 79. 79. To jersey number 2 for 3. No goal. Buwatong! Alarma pa rin. To jersey number 23. To 23. 23 to jersey number 22. Another shot. No goal. Iba pa jersey 23. 23. To 79. Nice pass. He's set to point.
Alam niya ata. Nabasa. Chua, nagdadala ng bola. Chua naghanap ng kabuka. Chua, to jersey number 25, Umar Aro, fade away shot. Basket is good. Chichi pass lang. by Chua. That's 50 seconds remaining to jersey 79. Jersey 79, Chua Aro sa gilid. No go, dribble jersey number Ay! Ga! Agad di niya shoot, di ako Rep, who's my rep? 25. First personal foul. Second Bakla, team say. foul. Kakalampisa ba yan? Tubig? 41 seconds remaining per shot. Di mo pa tinapos, 41 minutes. No go. Rebound, jersey number 9. Jersey number 9 nagpapadali. Jersey number 9. Ah! Nakuha ni jersey number 9 pa rin. That's 30 seconds remaining to jersey number 25. Foul. 79. Dalawa ka na. Second personal foul for team foul. Last 11 seconds remaining to jersey number 14. Chua, Oy, Running time! to 79. Last 15 seconds remaining. 79 pa rin. Naghanap na kabuka. 79 last 10 seconds remaining. 2:23. Nice sila. Last 5 seconds remaining. To jersey number Wala! 25 pa rin. 25. Wala! Chua, nagdadalang tao, Chua, to jersey number 10, jersey number 10, to 25 pa rin, 25, to jersey number 10, number 10, no good, rebound by jersey number 9, to Chua pa rin, Chua, to jersey number 25, jersey number 25, to jersey number 10, pull up, no good, rebound jersey number 32, to jersey number 7, nagpapadali. Jersey number 7, to 79. 79, 79. Good. To jersey number 23. To 83, pull up jumper. Chua pa rin. To jersey number 20. Oh, kapitawan ng bola. Wala. Jersey number 7, nagdadala ng tao. Jersey number 7, to jersey number 96, to jersey number 23 pa rin, to jersey number 6 address. Outside. Airball. Jersey number 6, jersey number 6 pa rin, nagdidribble, to Chua, waiting for teammates, Chua pa rin, to taking twice. To jersey, pull-up jumper. No good. Rebound, jersey number 92. To jersey number 79. 79 na papadali. 79 pa rin. 79. No good. Rebound, jersey number 6. Number 6 to Chua. Chua to jersey number 25. It is good. 5 lang yan, 5. Jersey number 7. Jersey number 7 nag-dribble. Jersey number 7. To 79, to 23 pa rin, 23, last 10, shot box to shoot, jersey number 7, oh, warabas, nasunod 79, for Wala, napulot niya lang yun. jersey number 8, Chua pa rin. Napulot niya lang yun. Chua nagdadala ng tao, Chua, to jersey number 25, Ilang game na siya hindi nakakashoot ng tres. Oo, as in, na-4 na game ata. Basket is Ni isang good. tres, wala. Jersey number 7, nagdadala ng tao. Jersey number 7. Jersey number 7 pa rin. Number 7 to 79. To 79 to jersey number 7. To number 79. Last 10. Shot clock to shoot. 79 pa rin. 79 kumaldag. Number. Rebound jersey number 6. Number 6 pa rin. Number 6 to Chua. Number 7. Number 7 ipapadala to number 3.
25. Jersey number 25. Jersey number 5. Chua nagtidribble. Chua pa rin. To jersey number 6. Pull-up jumper. No goal. Galing. Rebound jersey number 96. To 7. Nagdadala ng tao. Jersey number 7. Jersey number 7. To jersey number 32. Oy! Boom! Time out. Loki. Chua. Naghahanap pa kamukha. Chua pa rin. Chua. Naghahanap pa rin ang kamukha. Yung jersey number 40. Arada. Huli. Huli! Number 7 nagpapadali. Nice one! Pa rin. Moving! Pets! Jersey number 2. Number 2 pa rin. May tawag sa referee. Double. Sayang. Sayang. Bawal. May bonus po. 2 jersey number 31. Ay. 2 jersey number 25. 25. Jersey number Emo pets lang, may pets. Jersey 25. Pull up. Basket is goal para jersey number 25. Sabay. Jersey number 2. Yeah. 279. Huh? 79 ang dribble. Jersey number 79. 79 pa rin. 79. Nagdidibol na ganap na kamukha. To jersey number 2. Jersey number 2 may ako kamukha. Last 5 seconds to shoot. Nakita pa yun. Traveling violation. Sa NBA, okay na. Jersey number 14. Zombie. 14 to jersey number 9. Number 9. To number 2. Pull-up jumper sa gitna. Nice. Hulian. Traveling! Sana mag-away ulit sila. Dati nag-aaway yan eh. Si Gabad at si MD. Pares Di na. si Superstar eh. Kaya ginaalala mo yan? Oo. Nag-aaway sila. Sabi ni MD. Sana baka di mo ako kilala. Natapakan yung ego eh. Aray ko. Nag-aaway sila eh. Uy! Pangatlo na yan? Oo. Palit! Palitan niya yan. Palitan niya. Ayun o, Sir Max. Ang dami mong arte. Ikaw nasasama ha? Hindi na kita bate ha? Kalma, Peds, kalma. Di na. Chill lang. Sure ball. Nice one, pasok mo. Wala. Same ball. Okay lang yun. Android eh. Paulit-ulit ka eh. Arte mo eh. Ako, detek yan. Sabi na eh.
Wala! Ay, ano kayo pa rin? Score naman kayo. Kaya nakakascore simula ng 3 minutes. 2 minutes na wala akong score. Mike, angat dun, Mike! Hindi na! Ano, kayo pa rin? Kami rin. Paul yun ah. Ano ba? Hindi ko makita. Yabang ah. Inisin ko kaya itong Loki na to. Sumasagot sa ano eh. Sa audience. Batola. Para masira laro. Kaya nga. Mamaya mo. Ay, mayabang. Lupaw! Sobra. May papaula. Yung tres nila. Titres pa yan. 5, 4, 3, oras na. Okay lang. Chocolate lang. Wala na yung nuts. Meron doon. May nuts, yellow. Oo. Wala, brown lang yun eh. Paul. Wala! Ano? Kayo, puro kayo. Kami rin. Ayusin mo bakla. Good! Rebound! Okay, baby, go. Kaya mo yan. Wala! Kuha. Ano? Ede! Bantay nyo. Uy! Wala yan! Ano? Diretso, Peds. Woo! Open natin? Ito kayo nag-tiktok sa opisina. Puro ka TikTok eh. Mag-basketball ka na lang. Papakit yan sa story eh. Uy! Oh! Bola namin! Natin utambak. Oo nga. Ayan. Aga pa.
Aga pa para mainis ako, be. Nice, nice, nice. Utang ina ni Luluwa. Wala! Ilalim! Gagana na. Take! Ay! Wala! Ay! Ano ba yan? Wala, ako. Pasa. Yan. Ayun o, kay Mike. Sabit. Nice. Ang tama niyan dito. Ay, okay. Hindi magano. Mabul pa rin si Bergen, nandiyan niya. Hindi ko na kaya. Okay. Isa pa. Kaldog. Saan? Saan ba ito? Hindi. Hindi. Ang guard nila itong 8. Nagdadala sa kanila eh. Guard, hindi yung guardia bang ano? Guardia. Ewan ko. Sure ball. Relax lang. 150,000. Ba yan? Kaya man. Easy. Wala. Oh, okay sa amin. De. Receiver. Jump ball. Yellow. Go, Bel! Ay! Wag Tids! Putang, ano na po? Gana yung isa. Budal. Sa. Isa pa lang. Swerte nila sa mga tapon nila. La, sablay. Oh! Ganyan, tumawag na eh. Kanina pa yun eh. Tumawag na eh. Yun yung nagkakabigayan It's okay yun na eh. kanina pa eh. Nakikita ko yun eh, nagkakabigayan yun kanina eh. Tapos sila? 3 minutes. 10 minutes daw. Matawag na eh. Hindi na siya nakita. 2:15, babalik. Hindi. Tama? Tama, ma. Oh! Wag. Paul ka. Huli ka din. Kuha!
Pwede! Okay. Ubot na kikiam. Nunuluwa. Balik ulit sa kinja. Huwag kayo papasira ng laro. Baldog yan. Kuha! Putang! Ako kuha niyan. Kunin nyo. Tingin na lang sila. Mami! Lagi sila yung laro. You want? Oh, what's that? Ilalim nyo, maluwag. Ba? Sablay! Hal... Oy, Paul! Tatlo ka na! Nice. Pwede ka na mamahinga. No! Mama, tama yung finish. Kuha! Nice. Nice, Bel. Pasa. Yeah, ikot mo na. Shot! Hoy! Malita lang yan. Wala kang 20. Unti-unti lang. Kasi walang makasino sa laro. Wala! Wala, atin! Wala, syempre, sa amin naman. Kami naman. Peds, antay, Peds, antay. Yun. Nice! 14 lang yan! Hinak. Gitna! Sapa, sige pa! Harap! 16 lang yan. Wala pa kang 20. Sana may gumawa ng trend natin. Ay! Kakasabi lang namin. Nakamande, binigyan na. Offense. Oh! Foul. Defense. Nice. Offensive. Pamata siya. Tumangko ka muna, bakla. Sir Max, kumanta. Yan! Ah! Ah! Ganyan lang! Ton. Oh, nanunulak! Nice. Okay lang yun. Team foul naman yun. Nag-okay na sila. Oh. Kung kasi Di naman kasi nila mauwi ang bola eh. Si Gabo. Asarin niya yun dapat para mawala laro. Wala yan! Nice! Ay! Hindi tumingin. Tingin sa bola! Man, Lucky Blue.
Yak, si Blue, hindi natin color to be. Malaki kasi siya. Pag tumigit ka, tatalsikas. Pasok din na muna si Sir. Pasok din ang support na ipapasok. Ano pala? Makakabigat. O, go, 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 sa atin naman. Tenga, wait lang! Binabantay na si Peds. Nice, nice, nice! Wow! Nice one, Peds. Traveling! Nice rep! Kenkerots. Ilalim! Huwag yun na ipaul yan ha, baka mag-paul pa kayo. Honesty lang, honesty, honesty. Huwag yun na i-foul. Honesty! Wala na! Kuha, kuha! Ay! Kuha, Peds! Take! Take! Wala, supply! Wala! Sablay! Peds! Nice! Ay! Sana! Ang malas. Why naman gano'n? Kuha, kuha, kuha! Nice! Uy! Holding! Nice, buti nakita na rin. May ko nga muna si ano si Lockdown mo na, Peds! Lockdown mo na yan! Wala. Oo! Wala, rep! Kuha, kuha, kuha! Bola! Yon.
Nice one, Pet. Mahaba pa yung oras. Nag-uubos oras mga yan. Dikit, dikit, dikit. Dikit, dikit, dikit ano, dikit ano. Wala, syempre kami naman. Ano ba yan? Ikaw nakatim sa bola. Sa bola ang tingin. Oh! Ayan! Sila tumingin sa bola! Wag Mike. Matatawag! Nice. Mami. Ay, pasok ka. Kapatid, dumulas ka. Kapatid. Ayaw na ayaw ni Michael yan. Basketball yan talagang dikit. Kayo naman oh. Ay, basketball eh. Nakas? Nakas. Nice! Ah! Tinawagan. I love you, Rep! Nice! Pressure na! 5 minutes na lang yan, oh! Yan, nice. Dikit lang. Wala! Atin. Uy, nagmura oh. Tumama si Larry. Good. Play. Sub. Siyempre sa amin niya yan. Katalo, tapos mayabang kami. Sila. Harap na. Unti lang yan, oh. Mahaba-haba pa yan. Dikit. Wala. Babaline. Sampu lang yan. Sko! Nice, Nice! Take it easy. Nice! Sure ball, ah! Sure ball!
Sure ball, Dad. Isa pa, Lab. Isa pa, Lab. Masarap mag-outing ng ano, Lab. Panalo, Lab. Alis ba kayo? Oo. Yun, no? Yun, ganda ng phone. Aras na yan, B. Dikit lang. Guys, direct. Ayan, sablay, oh. Sablay yan. Sabi ko sa inyo eh. Baba na. Napagod na si Bal. Uy, bakla. Galingan mo. Ah! Same ball. Same ball. Peds! Nice one, Pete. Nice one, habulin mo. Nice, yes, ganyan lang, pressure. Nice one. Pressure. Naghahabol tayo, pressure. Wala! Okay lang, warning. Okay lang. Okay lang. Dalawa, maroon. Dalawa na lang. Parehas na, Bodings. Di ka naman pang timeout, ha? Okay, Rem. Walo lang yan, walo. Pressure na! Pressure. Gagamitin nyo. Nice one, Peds. Nice one. Sa papeds! Wala! Nice one. Apat na lang yan! Dikita mo. Ganyan lang. Walang staka kamay, walang atik! Good! Wala! Nice! Baba lang, Daddy, baba lang. Rebound! Wala. Pressure ulit! Oy! Dad. Koy! Sablay. Sablay yan! Etong! Ay! Putang ina! Ay, nako. Sablay. Wala. Tang ina eh. Ayun na yun eh. Sa kanila pa rin. Pressure. Baba.
Oh, sa amin! Sa amin! Kickball na yun ah. Pressure, pressure! Wala na yan! Sa amin yan! Gitna na! Ano siya yung hand? Kailangan natin ang sure na. Ngayon, hindi naman dali. Wala na eh. Nadali kasi. Pressure!